हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उस्मान हैदर आप सबको एक दफ़ा से फिर से खुश आमदीद कहता है। आज की जो पंजाबी गपशप है जी, इसमें आज सियासत से हटकर जो है बात करनी है, और बात आज करनी है आया कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो रहने वाले हैं या नहीं हैं। तो अव्वल तो अगर अब अभी तक तो हम देखें तो यहाँ के जो हालात हैं इंतहाई गंभीर हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे रहने के लिए जो है बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा महंगाई इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के दौर में यहाँ पे आई है, मैं नहीं समझता कि इससे पहले जो है पाकिस्तान के दौर में इतनी ज़्यादा महंगाई यहाँ पर आई हो। तो हालात जो है वो तो आम आदमी के रहने के लिए बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आम आदमी जो है वो इस मुल्क में रह सके। बाकी बात ये है कि अब ज़ाहिर है हम हर बंदा तो नहीं जा सकता कि उसके पास पैसा है इतना कि वो कहीं पे चला जाए या ये मुल्क छोड़ दे। तो ये तो हर बंदे के पास की बात नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस इम्पोर्टेंट टोले ने ये जो इम्पोर्टेंट टोला है, इस इम्पोर्टेंट टोले ने आम आदमी का जो दो वक्त की जो रोटी है वो भी उससे छीन ली है। और महंगाई का जो तूफ़ान है, इस महंगाई को बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो अब किसी किसी में ही है। वो बहुत से लोग जिनके यहाँ पे कारोबार हैं, जो कि सेटल्ड हैं यहाँ पे, वो जो जिनकी अच्छी खासी आमदन होती है महाना, ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ पे कामयाब हैं। लेकिन वो लोग जो कि यहाँ पे मुलाजमत पेशा लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनके लिए जो है इस मुल्क में रहना जो है अब बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो इस वजह से जो है मैं अगर अगर आपको कहूँ कि अगर ये मुल्क जो है ये रहने के काबिल रहा है या नहीं है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब ये मुल्क बिल्कुल भी इस काबिल नहीं कि इस मुल्क में मेरे जैसा जो आम आदमी है वो यहाँ पे रह सके। और जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इसके जो हालात हैं वो इन नाज़रीन इंतहाई जो है वो गंभीर हो चुके हैं। और आप खुद सोचें कि यहाँ पे आज से कुछ साल पहले आप देखें कि यहाँ पे जो आटा था वो भी आम आदमी की पहुँच में था, यहाँ पे जो चावल थे वो भी आम आदमी जो है उसकी पहुँच में थे। लेकिन अब जो है सूरत हाल ये बनी हुई है कि अब यहाँ पे रहना जो है वो दुश्वार हो चुका है। और ना सिर्फ दुश्वार हो चुका है बल्कि यहाँ पर रहना जो है वो, अब मैं ये समझता हूँ कि अब जितनी जल्दी हो सकता है इस मुल्क को छोड़ें और यहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप पिसेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर रहने का कोई चारा जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जो है आम आदमी जो है उसके लिए यहाँ पर गुजारा तो नामुमकिन है। जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो, उनके अगर हम देखें उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर है, वो अच्छा कमा खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। जो लोग एज ए कम्पेयर टू यहाँ पे जिन्होंने रहने को तरजीह दी, या जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, जो दूसरे तबकात हैं, उनके लिए जो है इस मुल्क में रहना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है। तो मैं ये बात कर रहा था कि चूँकि ये जिस तरह से हमारे काम है ना, देखें जो बाहर की अब अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम ये मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में भी जा सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मैं समझता हूँ कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के हमारे काम हैं हम पाकिस्तानियों के, जिस तरह से हम जिन नए कामों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आपको मालूम ही है बैरून मुल्क जिस तरह से जाके हम दो नंबरियाँ करते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले वक्त में हम जो है हमारे सामने ये जो ऑप्शन है कि हम बाहर जाकर जो है वो रह सकेंगे, तो हम बाहर जो है वो जा सकेंगे। मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे। उसकी वजह ये है कि हम दो नंबरियाँ कर रहे हैं यार ये नहीं है कि हम मतलब बहुत ही नेक हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम दो नंबरियाँ करते हैं। तो इस वजह से अब इस मुल्क में भी जो रहना है वो भी इंतहाई दुश्वार गुजार है। ठीक है, अब ये चीज़ आप जहन में रखें कि इस मुल्क में जो आटा है वो आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर जा चुका है। कभी यहाँ पे जो रोटी थी वो 2 से लेकर 5 रुपए की मिलती थी, आज 30 रुपए की रोटी एक मिलती है इसमें। यानी कि 100 में आप 3 रोटियाँ ले सकते हैं, 3.5 रोटियाँ आप ले सकते हैं।
تو مطلب اچھی خاصی آمدنی آپ کو ریکوائر ہے اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو اگر آپ کی لمٹڈ آمدنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کا یہاں پہ رہنا بالکل بھی موضوع نہیں ہے. دیکھیں کرائم کی جو ریشیو ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کرائم جو بھوک ہے وہ پرویل کر رہی ہے, بہت ہی تیزی کے ساتھ پرویل کر رہی ہے. جو بھوک ہے, بھوک کیوں ہوا کہ یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, امپلائمنٹ اپرچونٹیز نہیں ہیں, جاب نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو جس کی وجہ سے جو چھینٹا چھانٹی ہے اس کی جو ریشو ہے اس میں تیزی آئی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو وارداتیں ہیں وہ چوری کی وارداتیں ہیں, جو کرمنل افینسز ہیں اس میں اچھا خاصا جو ہے یہاں پہ اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا یہاں پہ قانون جو ہے اس میں قانون جو ہے وہ بھی اب عام آدمی کی جو کے لیے اپروچبل بالکل نہیں ہے. یہ جو ہے ایک قانون یہاں کا, یہ بھی کسی جو پولیٹیشینس ہیں, جو امرا طبقات ہیں, ان کے گھر کی جو ہے یہ لونڈی بن کر رہ چکا ہے. یہ آپ رکھیں کہ ان کی گھر یہ صرف ان کا رکھوالا ہے. ہم غریب آدمی جو ہیں یا ہم جیسے جو عام لوگ ہیں وہ ان کو صرف اور صرف انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ٹیکس دینے ہیں, اور ٹیکس دے کے ان کی جو لگژری لائف ہے اس میں جو ہے مدد کرنی ہے. یہ ہمارے لوگوں کا ہمیں یہ قانون بالکل بھی تحفظ نہیں دے رہا. اور یہاں پہ ہمارے عام آدمی کے لیے نہ تو امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں, امپلائمنٹ اپرچونٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. اور کرمنل ایکٹیویٹیز ہونے کی وجہ سے اب یہاں پہ جو سیفٹی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. نہ سیفٹی ہے, نہ ہی یہاں پہ کوئی محفوظ ہے, نہ جو مہنگائی ہے وہ بھی اتنا زیادہ ریلا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے یہاں سے نکلنا چاہیے, یہاں سے نکلنا ہوگا. ادروائز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رہ کے ہمارے لیے جو حالات ہیں وہ بہت ہی ٹف ہونے والے ہیں. تو اب سب لوگوں سے یہی بات کرنی تھی کہ سیاست کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں سیاسی معاملات میں بھی بات کرنا تھا, لیکن آج میں نے چونکہ اس معاملے کے لیے اس لیے اس پہ آج میں نے بات کی کہ آپ کے ساتھ کھل کر اس معاملے پہ بات ہو سکے کہ اب غیر یقینی کی جو صورتحال ہے یہ ختم نہیں ہو رہی. یہاں پہ جو پولیٹیشین ہیں ان کو ان کی جو آپس کی لڑائی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, جس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے وہ اس سارے معاملے میں ایندھن بھر رہا ہے, پس رہا ہے. وہ صرف ان جو امرا طبقات ہیں, جو حکمران اشرافیہ ہے, جو افسران ہیں, ان کی جو ہے ان کو صرف اور صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو ہم اپنے خون پسینے سے جو کمائی کرتے ہیں اس میں سے ہم نے ان کو دینا ہے کہ آپ یہ کھا لیں, ہم نے صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے بورا بستری گول کریں, یہاں سے نکلیں. باقی آپ میرے ارد گرد آپ دیکھیں کہ یہ میرا گاؤں ہے, بہت پیارا زبردست قسم کا گاؤں ہے جی. یہ ادھر کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ سے اتنا زبردست ماحول ہے کہ چھوڑ کے جانے کو تو دل ہرگز نہیں کرتا. یہ جو ہے یہ بچے بھی کھیل رہے ہیں ادھر جی سارے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اوورآل جو ہے یہ گاؤں میرے کی جو جھلک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں. تو اب جو ان شاء اللہ تعالیٰ مزید جو ہے گپ شپ آپ کے ساتھ جاری رہے گی. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.